जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा कीजिए, साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, मरने वालों को क्या तूने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं, मरने वालों को क्या तूने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं, क्या हमें भी उस तरह जाना नहीं, क्या तुम्हें भी उस तरह जाना नहीं, मेहरबान गौर इस पर जरा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा कीजिए, साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। देखें কোনো লোক হিলিয়েন না, আল্লাহর রাস্তায় যায়েন না, দুয়া নিয়ে যায়েন, যে দুয়ার বড় ফজিলত আছে। দুয়া করাতে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ যদি বলা যায় ঘন্টা ঘন্টা সময় লাগবে, দুয়ার কি ফজিলত। আর দুয়ার বিনিময়ে কত কত জিনিসকে আল্লাহ তাআলা নিজের রাসূলেরাকে নিজের নবীরাকে দিয়েছিলেন, দান করেছিলেন। কেনা কইছে একটা মানুষ, मौलाना जलसा करने जा रहे जाइए लेकिन दुआ जरूर कीजिएगा। একটা সাথীকে যখন ছাড়ছে, मेरे लिए दुआ खैर की दरखास्त है, কহে না জি দুয়ার বড়ি দরকার আছে আর দুয়ার বড়ি ফজিলত। লাস্ট দোয়া করব আপনাকে লেগেন ইনশাআল্লাহ। কহেন কি যতক্ষণ মাহফিল চলবে, আমার পরে বক্তা আছে, আপনার সঙ্গে এগুলো কিছু যাবে না। আমি আপনার কাছে জোর জবরদস্তিতে চাহাবো না, একটা এমন লোককে চাহাচ্ছি যে তাসাদ্দাকনা ইয়ামিনিহি, এমন যে দান করবে তুনফিক ইয়ামিনিহি, আর এই ডান হাতে করবে, বাম হাত জানতে পারবে না। আছে কি ওই একটা লোক? সেই দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাসরের মাঠে ফেরেশতা দিয়ে ডাকবে, এই মাহফিলে ও নিজের আন্দাজে পকেটে হাত ভরবে, मौलाना जो देता हूं रख लीजिए। একটা প্রথম দানের কোন চাই, साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। है कोई আছে কেউ একটা? मौलाना लेन আর এই দানটাকে দোয়া করে দেন। বাড়িতে পরেশানি আছে मौलाना, বাবা মারা গিয়েছে, মা মারা গিয়েছে, খুব আদর যত্ন করে মানুষ করেছে, বাবা বেঁচে থাকতো পা টিপে দিতাম, কখন হয় মনে যখন মরে যাই তখন। একটা এমন দান, শুরুয়াতি দান কেউ করবে। এই মাদ্রাসাতে বাচ্চারা পড়ে, সুবহানাল্লাহ। आप दिए सुल्तानगंज से, हड़वाडंगा सुल्तानगंज से, सुल्तानगंज गए थे। अकमल साहब सुनिए ना, अकमल साहब 1000 टका नहीं होगा, एक तो जोड़ा, मैं दुआ शुरुआत 1000 से करूंगा इंशाल्लाह अकमल साहब के लिए। ये देखिए, हाँ बेसी पारबे, 5000 टका पारबे। ब्रिज टेपे एससे जी, बेले बड़ो ब्रिज टेपे माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? अनवर आलम भैया मेरे 1500 টাকা দিলে মাশাআল্লাহ। দিঘল ব্যাংক থেকে একজনা বাপের নামে, দিঘল ব্যাংক থেকে